Saya start my career as a technical assistant actually in 1985. Masa tu saya dihantar ke Greek, Perak. So waktu itu sebenarnya memang kalau kita akui bahawa orang-orang yang baru belajar ni, habis belajar, ketika itu tak tahu pun technical ni apa dia dan sebagainya kan. Because we don't have any guidance. But not like now. Now, I think banyak media dan juga macam-macam program untuk kita ketengahkan. Contohnya macam kita buat HPTN kan. One of the program tu kita nak mengenengahkan what is technical. I mean, kepada target group lah, macam student-student. Even from the Form 5 pun dia dah tahu more or less technical ni apa. Kalau kita dulu kita kerja, kita tak tahu pun it's a technical ni apa benda semua kan. Tapi when orang kata apa, times goes by, bila kita buat kerja satu, and then barulah kita tahu this is the technical. And how important is the technical people, especially for the development country macam Malaysia kita kan. Tapi saya ni mungkin saya bertuah sikit lah. Sebab saya berpeluang join dengan construction of the mega project, one of the mega project in Malaysia kan, which is Penang Second Bridge kan. Which is kalau kita nak compare, kalau dalam JKR ni kita kata kita buat jaga projek yang berskala dia simple je, 200 meter cube, concreting and so on. Tetapi ini satu skill pembinaan yang cukup besar. Construction saja kalau involve dengan concreting, it take me about 48 hours non-stop. 4,800 meter cube non-stop di tengah laut. Jadi banyaklah benda-benda yang kita rasa is something that is a technical ni is a very interesting. Jadi kalau untuk orang-orang yang student lah, especially yang baru-baru nak mengenal career development dan sebagainya, I think technical is one of the profession yang harus diceburi, because dia something yang kita akan buat yang bukan norm, yang di luar. And dalam konsep technical engineering especially lah, engineering is to solve the problem kan, it's not to create the problem. All the problem will be solved through the engineering. That is yang saya faham dan saya mendalami apa itu sebenarnya technical, and it's very important for the country, especially for the development country lah. Membangun negara setia selamat. Saya rasa kalau di Malaysia ni lah, dalam konteks Malaysia, rata-rata profession ni dia ada satu hari sambutan lah. But always technical people ni macam especially macam kita orang technical ni macam unsung hero lah. Maknanya hero yang tidak didendang. Dah berapa tahun dah kita contribute for our development, tetapi tidak ada satu hari yang kita kata untuk kita bagi pengiktirafan kepada. Kita ada hari jururawat, hari guru dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, kerana kerajaan telah pun mungkin memberi peluang pada orang-orang teknikal, since 2018, I think we have the one day, what we call it is a HPTN yang disambut pada the first Saturday of the December. Jadi benda ni berterusan, dan as a technical person, I think we have to take this opportunity untuk mengwar-warkan ataupun menghebahkan kepada kumpulan-kumpulan yang berkepentingan supaya kita ni adalah, we also contribute for the development of our country kan. Jadi I hope that benda ni akan berterusan dan memberi satu pendedahan kepada seluruh rakyat bahawa orang-orang teknikal ni adalah orang-orang yang banyak berjasa kepada pembangunan negara. And on top of that, yang paling penting sebenarnya bagaimana kita nak memberi sumbangan secara berterusan kepada negara yang kita cintai lah. And as usual, orang teknikal ni sebenarnya kebanyakan dia adalah dalam bentuk low profile. Dia tidak nak menunjukkan. Tapi dalam konteks hari ini, saya rasa sampai masanya kita tak boleh berdiam diri, dan we have to mention to the people yang kita ni adalah orang yang banyak berguna dan berjasa kepada pembangunan negara khususnya lah.